हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस चैनल में। बच्चों, आज हम शेप्स के बारे में बताएंगे तथा उसे कलर भी करेंगे। चलिए बच्चों, हमारे साथ आप लोग बने रहिए वीडियो में, तभी आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। सबसे पहले कलर्स के नाम आप लोग को बताते हैं। पिंक कलर, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, पैरेट कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, येलो कलर, रेड कलर, ब्राउन कलर। चलिए बच्चों, इसे हम हटाते हैं। सबसे पहले हमारा क्या बच्चों, मून। दिस शेप मून, दिस शेप मून। दिस शेप heart. This shape rounded square. This shape star. This shape Pentagon. This shape smile emoji. This shape smile emoji. चलिए बच्चों, इसे हम कलर करते हैं। सबसे पहले मून, ऑरेंज कलर, हार्ट, रेड कलर, this color red, this shape heart, this color yellow। कौन सा कलर बच्चों, येलो। राउंडेड स्क्वायर, स्टार। दिस कलर ब्राउन कलर। पेंटागन, दिस कलर पिंक कलर। पिंक कलर। स्माइल इमोजी, दिस कलर ग्रीन। दिस कलर ग्रीन। थैंक यू बच्चों, हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो तक पहुंचता रहे। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।